হামবাই ওরা দুইটা কোয়েশ্চেন বা সমুন নিয়ে থেকে বুঝিখা একটা অংখা ইলেকশন মধ্যে তাই কিছু অংখা যেমন কক মিলিয়ে এই সামনে ওরা এগ্রিমেন্ট অমাহিত দুইটা কর উইলা নিয়ে তো ইলেকশন যদি বিসি ইলেকশন করবো বসাল আর একটা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এডিসি নির্বাচন তো দুইটা নির্বাচন তিন বিজেপি ববিনি চিন্তাধারার সুরক্ষা অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক চেঙ্খা চিনি থানায় 17 জুলাই চিনি পার্টির চিন্তন বৈঠক জনজাতি মোর্চা নেতৃত্বে চিনি রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যনি প্রেসিডেন্ট যত আরো প্রেজেন্ট মানে আরো অনেক সিদ্ধান্ত না রাখা সিদ্ধান্ত অনুসারে তবক সঞ্চালিত মাসনি সেপ্টেম্বর 3 তারিখ পার্টি অফিস হব যিনি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রেসিডেন্ট আর সংগঠন নাইনি ভাবে যিনিকে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি রবীন্দ্র রাজুজি আবার যারা সিনিয়র লিডার জনজাতি মোর্চানি যারা অফিস বিয়ারার প্রমিনেন্ট লিডার্স আসক লেখা আসক লাইয়ে অর্গানাইজেশনালি কতগুলি ডিসিশন নাকা বাহাই গলাইছে সংগঠন মানে সামগ্রিক না মানে বিসিং সানা নাंगौ जोंनि स्टेट प्रेसिडेंट को तालांनाय आबोनि आगे डिस्ट्रिक्ट ताय मंडल प्रेसिडेंट बिनि जे फुल फ्लेजेड जे कमिटी मंडल पाइखा जिल्लानि प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट को सा बिनि कमिटी न चेंज खालामबाय प्रेसिडेंट सिबि एपॉइंटमेंट नखा किंतु फुल प्रेजेंट नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एवं बिनि कमिटी किसा बाकी दं आबो नेशनल प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट पड़े ना एके अबिसिंगो अनेक डिसिजन नि पड़े जों ताबुकसिनि जनजाति मोर्चा किछु सामुसुंनि मातो जे मंडल लेवल जेटा कमिटी नखा बड़ा रेगुलर मीटिंग आसनाय पाब्लिक नि विभिन्न प्रॉब्लम्स तारपरे एलाकानि इश्यू आबुनि बागै बड़ा गणगण आसनाय डिसकाशन खायनाय एवं जेगुली ऑर्गेनाइजेशनल मैटर के आबो पार्टी प्रेसिडेंट अकाउंट में जेटा एडमिनिस्ट्रेटिव कोनो इनिशिएटिव ना नांगौ आबो सरकार न सानाय जेहेतु जनगण निबागै सरकार जनगण निबागै पॉलिटिक्स तो आबोनि बागै न जों तबक जनजाति मोर्चा डिसिजन जों सामखाय आं थानाय 4 तारिख सिम आं निजे उत्तर त्रिपुरा कामचुरपुरनि सिम आं चेका बरनि मंडल प्रेसिडेंट आसखा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ नि जेटा धर्मनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और ऑफिस बिहार आचखा मोर्चा स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट नि जरा लीडर्स दं बरो आचखा तो माइकले नेक्स्ट अनुकुटी जिला কৈলাসহর और 5টা বিসি दं चिनि কৈলাসহর मंडल नि बरो आचखा माइकले आं मियाव सिगांबो बंदसरा तो असमूह चलित अर्थात चिनी पार्टी इलेक्शन निबागे रेडी न जेहेतु घोषणा दिते कयेक मास मानाय और बिसि इलेक्शन दिए एक आगे हिसाब जेटा समूहनी जे तमने बागे बिसि इलेक्शन क्रिया हमन दिए किछु राजनैतिक दल बड़ा डेपुटेशन विभिन्न कोर्ट केस चनुका हाईकोर्ट देन तबक सुप्रीम कोर्ट जगह से परिष्कार बक्तव्य के इलेक्शन चुनबो नायो कारण 9 इयर्स चलि दंखा 16 नि पड़े दे इलेक्शन नियाको ताले जों साइमानो गणतंत्र इलेक्शन दरकार इलेक्शन नंखाय के इलेक्टेड मेंबर नाय और मेंबर्स तो जनगण नि बहुत बेसी इलेक्शन उबे बड़ इलेक्टेड ताले डेमोक्रेटिक जे राइट्स माने आबो मानायसिन बड़ आरो सिनि पंचायत अर्थात बिसिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर्स बड़ प्लेनिंग खायनाय इम्प्लीमेंटेशन ऊपर दिया बनो ताले हाइकलाय गणतंत्र न रसंगो विनार मानसे लोकल नि बड़ चिंताधारा प्लेनिंग जेमन एक्शन प्लान बाजेट अब बड़ दिया तो अब बागै किसा असुविधा नजाखा हाइनि बागै सुप्रीम फाइनेंस कमिशन न सावै डायरेक्ट किसो
এক্সট্রা ফান্ডের ব্যবস্থা খেলে রেখা তো তাবো ওরা একটা কক সানা নাঙ্গো যত বড় ওয়ানসবিধি নাই তা মানছে মিয়া যখন হাইকোর্টনি আরো বা সুপ্রিম কোর্টনি আরো যখন কেস কেসনি রায় বার্ডিক ফেয়াসাক जों ताबो खैनाय बन खैमिया तेले और अनेक सिमनो हाईकोर्टनि रायफोर तामनि खैलिया आफोर स्टेट गभर्नमेंटनि तरफ থেকে কাইসা কক সামন্ত বিভিন্ন প্রবলেমস नि बिसिको रिया जरा रो सेटलमेंट नखा मिजोरामनि फैनाय बरनबो भोटार्स हिसाबै जों भोटार लिस्ट एड खिनन तमानि ता आ जराव किसो 10 15 20% गुनु जागा खाइमालिया ताउन बगि के बरनो जे रिजार्व मानि যেখানে যেখানে বরনো সেটেলমেন্ট নিবগে জায়গা ঠিক করে গিয়া বড় কিছু কিছু পরিবার লেটকে থাকা কেবল কেবল থানা চলিয়া আ জায়গা কিসা স্লো মুখা প্রসেস বরনি যে কক নিমতে বরনো যেমন গন্ডাসারা ওটিনা তো মানে শান্তির বাজার আমবাসা কাঞ্চনপুর কিছু কিছু সামনে একটা পার্ট তো খাই নিবগে আবো বাকি তো মানে তো আফরগলিয়া অবিচ্ছিন্ন আবার জন্মকা একটা দল বড় সুপ্রিম কোর্ট কেস খেয়ে কারণ রিসেন্টলি একটা কাইসা দল মানে আমি কোন সাচি মাঝে কাইসা দল মানে বড় দল শুলে তো কেস আবো তো মানে মাথা সুপ্রিম কোর্ট লিখা তো ও জায়গা সরকারনি কখনকে তারপর ভোটার লিস্ট তো অলমোস্ট কমপ্লিটেড খানা কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু সবাই ক্যাথলিক সুপ্রিম কোর্ট ने राय फाइसा वेट करना ना किछु खाना करे कारण तब स्टेट गभर्नमेंट किछु खाना करे सुप्रीम कोर्ट तो अक्टोबर तारिख से হয়তোবা আপনি রায় নিবাগে সুপ্রিম কোর্ট আসকমাই এবং আপনি পরে তব রায় ফাই আপনি পরে উঠছে অমকা ইলেকশন ফাই যেটা সামনে কম মিলিয়াব মানে এলায়েন্স আপনার থাকা গিয়ে তো ফাইনাই কারণ আইডিওলজি আলাদা পার্টি আলাদা বড় নাইনায় বড় কক সানায় চিনি দল চিনি নিজস্ব কক তোমায় কিন্তু আপনি বেশি চলি না নাই কারণ চিনি ত্রিপুরানি কাহামি বাগিন তিনটা পার্টি মিলে তখন সমাধান হব এবং কিছু কিছু আবার তো গণতন্ত্র আলাপ আলোচনা খেলেন বেশি দিন কারণ ন্যাশনাল লেভেলে 20-22টা দল মধ্যেই চলিত তো ওরা তিনটা আবো নাই ন বড় বড় দিমান খেলে যেমন আসক নাই Sir, us kango norok BJP party office kaisa जनजाति ni je morcha ni neta roti asok jakha adino mukhyamantri ni sabapatitte koksa blaithaniwo tiprasa amsaini tam সমস্যা abo norok ni thani singjak kana somboto ang news man mangkai nok tam সমস্যা no place khai kabong buskango adino mukhyamantri sabapati ya president ni sabapati bai যখন প্রেস ব্যাকক চলে পুরো মিডিয়া bai মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যা তিনি তাম বিষয়টি আসলে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে না থাকা এটা সাংগঠনিক তাই কিছু প্রশাসনিক বিষয় তো আমি যেটা সামনে শুরু যে এডিসি এলাকাও যেটা আছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কিমস তো স্টেট গভর্নমেন্ট স্কিমস তো আবার ঠিক বছর পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্ট উঙ্খা আবার তুই কক সালে যাকা যেমন চিনি কামি এলাকার লামা তুই কারেন্ট हमारा मेन इशू उनके चाथाई प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे रेगा और जो तो सेंट्रल स्कीम्स तो मुख्यमंत्री आबार जेटा तंगो मिशन हमारे बानिया चिकन बानिया ट्रेवल इफेक्ट के हमारे बुसे बाहर के इन तो अब किसी कॉक साधन का मुख्यमंत्री नौजिकुल दिखा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट मंडल থেকে যে তাই কিছু জায়গা হাই খিনান দরকার অবশ্যই মানে শাখা তো আমার ন স্যার গতাবু নংতাং ওয়ানসুকো যে সমস্যা রনন্দর থাইও সাজাকা আবু বাইকে যে সমস্যা কামি আমসানি লামা তৈ কারেন্ট বা ইনকাম ওবরক সলিউশন ও স্কিমনি বিশিতি সিমিকি না সম্ভব দা আবু কাম খাকা আবু নাই যেটা কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প যেমন ফুড সিকিউরিটির মাধ্যমে মাইরু নিজেকে তুমি চানানি দুই বেলা কেমন কিন্তু অভাব করে থাকো অনেকে হয়তো সাইমানো যে তিপ্রাসা এলাকা মাইমুসাইয়া বিরোধী সিপিএম কংগ্রেস সাইমান মানো কিন্তু বাস্তব তাবো আগের দিন করি ফুড সিকিউরিটি পরে তাবো যথেষ্ট চানানি ব্যবস্থা থাকবে
এবারে তাও হুমকে চিনি লামারও নিজে অসুবিধা লামা অনেক জায়গা যেটা হাইওয়ে নি লামা যেমন চলিত স্টেট নি লামা চলিত তো কিছু কিছু আরডি মাধ্যমে কামি এলাকা যেটা কাঁচা লামানো ইছুলি আবো আরডি তো আবরক অনেক জায়গাও যদি ওয়াতি নিবাগে স্লো তোমাকে বা টেন্ডার মনে করে সামলিয়া ইনকে আবনো যাতে ওয়াতি নি পড়ে ন তাও সেপ্টেম্বর অক্টোবর নি পরে ওয়াতি থাকছে না এলে আবো যাতে খাইজানানি কাহামকে খেনা বাগে আবো উংখা কক মুখ্যমন্ত্রী বগিনী মন্ত্রিসভা এবং তিনি ডিএম এসডিএম লেভেল যেখানে সানান দরকার অর্ডার নাই আবহাওয়া কক সাবজাখা আর সরকারের তরফ থেকে যেটা স্কিম জনগণ নিবাগে ন তাও সিনি সরকার তো নাকি ন করি ন খিতাই ন গ্যাস চানা নিমাই রু আও তো ঋণ তুলব পাশাপাশি ও চিকন বাড়ি আইনি আমি সামনে টেবিল ওয়েলফেয়ার থেকে 20-25,000 যেটা 24,000 মানে বড় আও তখন পাইথো কোন পাইথো তো চিনি সরকার অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আচাইমানি হসপিটালে থাকা আচাইমানি আগে ভ্যাকসিন টিকা থেকে শুরু করে ডেলিভারি নি পর্যন্ত নাঙ্গি তো এমনভাবে দিও কাছে আবৌ ঠিক ঠিক ইমপ্লিমেন্টেশন থাকে না চিনি সাধারণ জনগণ কিন্তু নিজে নিয়ে থেকে অনেকটা বোঝায় না ইনকে তামুগি নরক বিশ্বাস চারি মায়াঙ্গি টকা কামি আমসাইও হাইনি মা সাচিনাই যে টিপ্রাল্যান্ড গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড আবনো ইন্টারেস্ট নিবো বরক হौ হौ थांलाय दंलायो नरक अमै जरि सलिउसन ओंखा तांगि आबर खामजाक दंमाखिया ग्रेटार टिप्राल्যান্ড अमो बाय सेंटिमेंट तो और सेंटिमेंट सालसो ग्रोंग लिया और सेंटिमेंट ग्रोंग का अस्कितिके तय वो कम से कम एकदम 70 বছর আগে কক 47 से इंडिया যখন স্বাধীন হলো আজ যখন দুইটা ভাগ সংখ্যা ভারত পাকিস্তান চিনি অম বহু জায়গা থানাই ইন্ডিয়াও দিতাম না পাকিস্তানও থানাই দেন जों 49 जों इन्डिया बाय मार्च खेया चीनी आशा तमानी जे इंडिया गवर्नमेंट जोंनो कहाँ गई नायनाय चारिनाय रोंगिनाय किंतु आगे सरकार ने विभिन्न भूल पलिसी कारण चीनी जनजातिर किसा उकल करा और आमा सानाय जे एर बिसिन्न 71 आबार बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश बांग्लादेश আছে আফুরো এবং আবনি কিছু পরে প্রচুর বড় বাংলাদেশি হাফাইকা আফুরো মানে কতঙ্গ 46 থেকে 47 যেমন ফাইকা আফুরো চিনি রাজতন্ত্র তুমি 47 আগে তো রাজতন্ত্র এই আফুরো তামো বিজ্ঞা তামো অনেক বড় আবু শিকার হইল যে রাজার বড় না জাগারি খাবো চারি খাবো নাই খাবো অনেক কিছু খাইকা তাহলে চিনি রাজ পরিবার থেকে বাইরে নি ফাইনের না যেমন সুভাষচন্দ্র জাখা আবনি পরে লাগাতার যেমন কংগ্রেস সরকার 52 নিসিবি জেনারেল ইলেকশন থেকে শুরু করে জওহরলাল নেহরু থেকে ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধী পর্যন্ত মনমোহন সিং পর্যন্ত কিন্তু কোনো ব্যবস্থা না চালিয়ে ফাইনা ফাইকা বান থাকা যেখানে 70-80% জায়গা তাও 31-33% তো ও জায়গা সেন্টিমেন্ট গ্রো খা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার কোনো পদক্ষেপ ইয়াপ্রি বর্মালিয়া সেলিয়া ফলে ও যে একটা সেন্টিমেন্ট গোবাং তমানি চিনি শাসন তমানি আবো চিনি বর্মের কাম খাইতে পারে একে হাইনি বাগে না আঞ্চলিক দলনি জন্মভূমি রিজিয়নাল পার্টিস তির্জাস থেকে সরকারি তাও মত আইপি পর্যন্ত বরং একটা নক তীব্রাসানতি কিন্তু ওরা সানো থাকা গিয়ে হয়তো বয়ানো সাজা গিয়ে তিনি তীব্রা মথানে যিনি যে বড় সুপ্রিমো বিনি নুকুমনি বড় মতো বাইরেনি বড় আশ্রয় গিয়া আবু जों नायनांगौ बिनि नुकुमनि बড় মতো এমপি রাজীব গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী মিলি সামুতাঙ্কা এক সময় সিবিএম रो ভুল খাইয়া ফাইনাল বড় কারণ মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্টেটও বাগি রিনা নাইফুরো और ननार दिनी का सुतालामा बांग्लादेश जों 71 एग्रीमेंट जेटा इंदिरा मुजिबुर चुक्ति आफुरो तो डायरेक्टली चिनी कांग्रेस नि एमपी चिनी आफुरो कांग्रेस तमनि चिनी त्रिल विक्रम जी बस 67 नि सेट থেকে বড় বড় সময় চার লিখাঙ্গে কিন্তু তিনি
71 एग्रीमेंट no Indira Mujibur chukti no rohri mang khamo abor kichu liya chung economically upload lai thanga chung demography naikage aro sung mane minority thanga to o sentiment tini thanai 70 বছর ni জমি যা তিনি অজানা সত্যিটা বিজেপি তো মাত্র 7 বছর তো আমি বিজেপির বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভিয়া বড় মথা বিজেপি আরও তব মানে আশা খাইতেব যে বিজেপি সমস্যার সমাধান খাইতো সলিউশন খাইতো তো হাইনি বাকি বড় এগ্রিমেন্ট খাইকা তো এগ্রিমেন্ট তুই কিসা কক সাইমানো যে আরও চিনি যারা এগ্রিমেন্ট ভারত সরকার খাইকা চিনি মথানি যারা নেতৃত্ব আদিল থানায় বড় তাই কিসা ক্লিয়ার খাই বুঝি না মানে আমার যখন ওয়ান পেপার নেই ওয়ান পেজ নেই যখন এগ্রিমেন্ট আরও যে সুইজার তো মানে পলিটিক্যাল রাইটস নেই কক সাজাকা ইকোনমিক মানে কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ নেই আরও বড় তাই কিসা ক্লিয়ার খাই সঙ্গই সাওই সিগনেচার খাই না তো মানে आं एकदम तीव्रसा मिसाइ दङ पलिटिकल राइट्स रिगा हिमा बाय सिग्नेचार खाइपिका तावके बरक संगो ताव जों जनगण संगो आंबो संतो ताव पलिटिकल राइट्स जों माखा आं उदाहरण सानाय 60 असेंबली सीट्स नि बिसिंग ताव 20 ताव दङ एट प्रेजेंट आ जागाव कि जों ताव ताव 5टा बिसि माखा ताव 10टा बिसि माखा दे आबो क्लियर करि कक बरक नि कक रोमान बाय दियो ना एना तामो बाय आरो क्लियर जेतु सुजा करि जों बुजिया तावना जों सैमेया तो आंबो साधारण जनगण हाय आंबो सोंतंगो जों तामो कक बरक न एज सिडुल दाजाक काहिनी दे आ चुक्ति खेप्रबा बरक कगमनि दे आबना एग्रीमेंट सय खेमनि परे आंदोलन उमिया आं अलरेडी गो सिवैसे आं मांखा हिनि सां सिग्नेचार दिउके ताबले तामने आंदोलन खेरना আর আরো গ্রেটার তিপ্রালেন কোনো ওয়ার্ড আগলে নুক জায়গা যে जोंनो গ্রেটার তিপ্রালেন রিনান নাংনাই ইনে আমাংখা ইনে এগ্রিমেন্ট ভারত সরকার সইদিকা আনে বিজয় রাখল বাবু ববো সিগনেচার খাইমানি আং নুক জায়গা ইনকে তামনি থামে জন্তর মন্তর আবার গ্রেটার তিপ্রালেন দেনা होगा তো আমার আগে কনফিউশন হতো আং বুঝে না মানির মতেকে অ্যাকর্ড ইমপ্লিমেন্টেশন হতে মানে সেন্টিমেন্ট তো चीन बड़ कारण चीनी हा चीनी ये जो किस स्लोगान ठीक दो किंतु अब जे इमप्लिमेंटेशन बागै एग्रीमेंट काहिनी सामने आरो परिष्कार करी फले भारत सरकार बाय आंकक सपोज ठीक ना माने कारण चीनी प्रदुत बाबू तो सब जो भी होगा सबके सामने होगा तले विजय रामकल बाबू बार बार बनो का सिग्नेचर ही मैंने आगे होटल रूम और भी पेपर है क्या और भी फाइल है क्या तब हागे जोंनो परि लिग्रा दि परि नाय जों साइमानन बरजे सिग्नेचर ने आं खनावने आं खन बुलुंगि मानबा ब साकापो ने और भी है आप यहां सिग्नेचर कीजिए सोयरि लेखा पर तिनी केता माखासे निया तले अब बर बिजिबाबो त काहनो इंग्लिश मानो आनि प्रदोदो काहनो इंग्लिश मानो एवरी वर्ड्स न पडिवै नय अब मीनिंग बुझुवै सिग्नेचर खाइना तमने तले तिनी सिग्नेचर खाइबनि पड़े आरो एसिन तो किसी मालिया हिगे तले जोंनो बुकान ना जरा सिग्नेचर जों खाइया तो ताव भारत सरकार न दूसरी पण तामने बा कारण नों शिक्षित नों जथेष्ट नों नि एक्सपीरियंस दङ नों लिडार सारनि मतेखे जे सिजाका आब्रग इमप्लिमेंट ना सम्भवया आंगाबो साइमिया कारण गोदां न देउनोया आंनि जेना तामनखा एग्रीमेंट आउ से सेमी है उन्ना दुनिया बाहेके सिजना अब एकमात्र साइमना बिजि गो बैसनि कत दो कारण बर से आरो लीडर्स लीड खै एवं जोंनो बर कौरिखा जों माननाय भारत सरकार दिसिना इनि जों गसले एग्रीमेंट खैगा 6 मास आंदोलन ता खैदि नै चुक्ति खबो किन्तु सुइजान तकरि किन्तु आंदोलन नुले नुलिया तले आगले वान सकमानि जे हयतोबा उंगि थाङा न आंबो तो तीव्रसा प्ले किन्तु ताव से नै माने 1-1.5 বছর পরে ताव खाय साव एत বছর थांगा धैर्य ताई करि खासिनि तो आं ताव चिंता के नै माने आरो जे सिग्नेचर खाइमन आगे वान सबै किसा सिग्नेचर खाइके चाकमो
তিনি অদিন নোংরা নাগলা কাম তো বরক নি তো নং নি মকলো নং সায়া নখা তাবুক যে বরক বরনো পুইজো সাওই বা ও একর নাঙ্গো ইমপ্লিমেন্ট ইংনা নাং হলে লুকরক হম সাংথিলি বরে লিখে মো নং লাইখা দিয়ে দবা বরনো le nang tam sanai borok nong khe o abo implement nang thung nong nai le ang implement nang to ang mayo haini bagi to ang tini na রাজনৈতিক ভাবে কোনো ভাষণ আপনি বিরোধ খেয়ে না ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো জায়গাও লেখালেখি খেয়ে কারণ আমি পলিটিক্যাল রাইটস মান খাইকে সোশ্যাল মানে রাইটস জন্য লেখাইকে ইকোনমিক ল্যান্ড ফরেস্ট নিনি ল্যাঙ্গুয়েজ এভরিথিং মান খাইকে আমি তো সমাজ নিলে ani daw ne osbiya tam nin mo te khe tabu all land dog sung mai rangai tong right land ne ye to bora kono jaga se mention khaje sikre man suija kre se bhai ki se manai mane land divisko bo rights no sanka abun ta bo rights no sanka karon ek page or কয়েকটা lines কয়েকটা words ni agreement nabo tale ar kono details kre am to example dikhable je political rights ke আর একদম ক্লিয়ারলি মেনশন খাইজাক তোমরা না মানে যে 20 রিজার্ভ সিট নি যাগো সংবারি রই 30 খলাইকা ইয়া সিকে 10টা বেশি মান খাইনি সাইমা কামো এই যেমন তাবো যে বাজেট খলাই এডিসি ওয়ান আর বাজেট কেমন পড়ে স্টেট গভর্নমেন্ট আর রহরস স্টেট গভর্নমেন্ট রান্ডে তাহলে অ্যাকচুয়ালি বড় এক সময় সালাই তাবো সিমিকে সেন্ট্রাল থেকে মা সিনাইবো ওকে আরো ক্লিয়ার করে যে তিনি নিসিমে একর যেদিন সাইনুকা আর দিন নেক্সট বাজেট থেকে ন সেন্ট্রাল থেকে আর রান্না মানসি নাই আর কোনো মেনশন খাইজা করিনকে তো তখন সেমি সেন্ট্রাল দে রান্নি নাই না স্টেট নাই একে স্টেট তো ঋণ তো মুখ্যমন্ত্রী তো সাই তো 180 crores দে বসে গো এক্সট্রা সে লিখাবো 800 crores লিখা বাজেট এবং চিনি মথানি যারা লিডার্স হবো আমি একদিন নাইকা মাতাবাড়ি গানাবো উদয়পুরে বড় একটা গ্যাদারিং খেলে আরও অনেক মন্ত্রীর বেতারক সারা অন্য বছর নিয়েছিলেন তাকে অনেক রাম বেশি মাখা ইনকে মাই এমনি তো সেইমালিয়া কিন্তু আরও যেটা নাইমানি ইনকে কেন্দ্র যদি দেখে কিছু মাং খাবো হিনিছে প্রেসারে ইয়ে তোমানি দিমান তোমানি কিন্তু একর আবো কোনো মেনশন খেয়েছে বলে আবো ক্লিয়ার ইয়া ইনকে আমি নিজেও এমপি তম্বুরো ट्राइबल रोनिबोगे कैसा नेशनल कल्चरल एकाडेमी आं पार्लियामेंट बुसाई कक्सबाजार आं 377 जे रुल्स दङ आउनि मुताबिक रिटेन बुरि जागा तले आउ बां शेयर खेजे से बरोबा तले आउ को क्लियर करे जे आंध्र प्रदेश ट्राइबल यूनिवर्सिटी में हाय चिनी और त्रिपुराओ एडीसी এলাকাও যে কোনো একটা এলাকাও এডিসি এলাকা মানে আনি লংতরা ইমানো গন্ডাসরা মনো যে কোনো সামনুং মনো করবুং মনো आरो खाइनोबि वो क्लियर कोनो मेंशन करी इनके भाई सेंसी से नाय जे एकॉर्ड बाय चिनी अमो मानसि नाय लाबुखा ओके सर लास्ट अब जे बरनि तीनटा डिमान्ड बिसिङखा ग्रेटर टिप्रालेन्ड एकॉर्ड नों सागा ओ जे इलिगेल इमाइग्रेशन ति गाय दिनि गतामो नर नकुन आन्दोलन बखायमनो गया अथच होम मिनिस्टर बखाखै तो अबाहायके रजाखा लेटार गरक न नायमथेन बागै পয়লা হিকে যেটা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বড় ম্যানিফেস্টো থেকে বো কিন্তু থানা ইলেকশন 2023 কোনো কক্সি সালিয়া করা ম্যানিফেস্টো করে কিন্তু এগ্রিমেন্টও করে তো আগাবনো সানা মজঙ্গ যে ভাইকলে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড শান্ত কারণ মেনশন যে খেলিয়া করা সেকেন্ড হিকে তো ইলিগেল মাইগ্রেশন যেটা কিন্তু অমবানি কক হিকে হয়েছে যখন CAA কিন্তু ক্লিয়ার আপনি যে পারপাস ইনকে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আপনো এমেন্ড খেমানি মেন পারপাস নঙ্কা যারা 47 নি পড়ে দুই দেশ মানে পড়ে হিন্দু মুসলিম রূপে পাকিস্তান কিন্তু আফরোজ অনেক হিন্দু অনেক বিভিন্ন ধর্ম নি পড়া पाकिस्तान तमने किछु हिंदू तम सिख तम विभिन्न बड़ा आराम तमसेने तमने किंतु जत दिन थांका बड़ा आरब थंजमा बगै बुजाक तंजमा बगै इंडिया हापाके इलिगेली माने उइदाउट पारमिशन आबनो हिनो इलिगेल पारमिशन छाड़ा हापाके तंखा सेम त्रिपुरा बा हापाके
ইকে নরেন্দ্র মোদী 2014 যখন ফাইকা পাওয়ার ব ম্যাটার নদী ওয়ানসকা যে ইলিগেলি যেভাবে হাবি তৈরি আবো থানায় 70 বছর আমি না হাবতাম 50 থেকে 2014 পর্যন্ত তাহলে কোনো একটা সময়ে তেমন বন্ধ কিনে না তেমন বলি ইনকে পুরো ওয়ার্ল্ড ফেস খাইতো কিন্তু আমার ইলিগেল মাইগ্রেন্ট যে ইস্যু আমেরিকা তিনি ট্রাম্প যে প্রশাসন করা মানে ইউরোপও তাই বেশি হব কারণ বর্ডার রনে একদম ওপেন ইকে ইন্ডিয়া ও সাফার খাইতো তাই নাকি নরেন্দ্র মোদী কিন্তু CAA খাই দিখা আফ্রো जों আন্দোলন খাইকা তিনি দিনের নুকজাগো আসলে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বন্ধ খাইনা বাগেছে CAA মানে আনব তগনানি বুনানি সালাইকা আঙ্গু ত্রিমবাগি আবার বরং যত কিছুও বুঝিবি না কিন্তু বিজেপি বাই একট খাইকা তাহলে অমন সানায় নং ত্রিপুরা সরকার বিসিংহ একদম কাম খেলিয়ে আবো সেমিয়া ডক্টর মানিক সাহানির নেতৃত্বে পুলিশ অফিসার চিনি ট্রাইবেল জনজাতি পুলিশ অফিসার বড় 2-3 জন তো বড় না কমিটিও দেখা কবি দে ইলিগেল ফাইগাইকে ফাইতম নাই দি মান খাইকে পুষবেক বিভাগে ব্যবস্থা না তো অমিশাল সাইড মোসল ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বরদাস্ত খায় তাহলে অম বিজেপি নি সে কক বিজেপি সে নাই মনে এবং সেই মোতাবেক রাজ্য সরকার খাইতো কিন্তু ইলিগেল মাইগ্রেন্ট হিনে আরো যেটা আন্দোলন খাসিনি রঞ্জিত বাবুর নেতৃত্বে আরো যে বড় বাংলাদেশি হিন ওয়ানসার কেন বড় সে বাসন দিত আশিস দাস বাসন দিত আরো অনেক বড় সাহিত্য জায়গাও তাও ফাইকাতা উনকে আমরা বাঙালিও রিসেন্টলি কাইসা কক সাকা আগরতলার মালিককে ইনকে চল আওনা সরবে মিও সেনি পদ্ধত দিল্লি সাহিত্য আগরতলার মালিক আনছে অম आं साने पलिटिकल स्लोगान पलिटिकल कम तो अमबाय किन्तु सल्व लाख जेटा जों खाइमानि CAA अबका मुख्यग एकदम सामुंतामनि माने जेसे नङा कोनोदिन बन्द करे ना नाय आमनो तो केवल तो विरोध खाइका किन्तु आबार राज्य सरकार जेटा खेमना आमनो चुबाना नांगौ जोंबो साइड दङ आमो BJP नि खरकसा आदमुंबि जे मान खाइके पुलिस नियाबो दिखाइदि और कक फाइका बांग्लादेशी चाकमा मग तो अमो अनेक नुकसान दङ सिनि बिसिंग थांजा गरे एकता गरे आबार मियाव सिनि पद्धत दवने भाषा नांनायखा चाकमा स्टुडेंट एसोसिएशन बो बय तंफो इके अनेक किछु माने तुइखे आस्ते आस्ते आवत जल गोलानि मा हइसे क्लियर जों किन्तु चिन्ना तारने आरो कोनो कक सेमाया तो काजे अब कबि दे बांग्लादेशी इस्यूति खाइतो ना शुद्ध पॉलिटिकल पार्पसे खाइतो अमानि किसा सन्देह दं औ सर ओ उनकसे इलीगल इमिग्रेशन इस्यूति और डिटेंशन कैंप खाया तो माने खाइजाया ओ जे कमिटी जो खाले खाका कोनो ऑफिशियली नोकजागि बरनति मीटिंग कैसा खाइमानि करै इनके ताबुक जे जागाव अन्य राज्य रगो बिहार बा इको खाइजागि दंखा अन्य राज्य रगो जेमन गुजरात रगो आबा हि खाइजाया डिटेंशन कैंप आबो खाइना नांनाय कोनो कक करै आं बॉर्डर कासुवै जदि लगे लगे ना पुसबेक खाइ दिखा आं हामना से सुजु दिया एक घंटा बिसिंग न BSF बरने बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड नियागो रि दिखाइके आबो तो ये करे আর ইয়েস आं सानाय अन्यान्य दल बा चिनि बड़क जेकोनो संस्था अर्गानाइजेशन बांग्लादेशी नि रमबांगाके सेनो रिदि सरकार न रिदि सरकार पुलिस बिनि जेटा आइन कानून आबोनि माफिक ब नांगाके थानाव बड़ तनै आबो खाइनाय चिनि सुदो नायनानि बिषय हिनके बना 1 घंटा तमनि पड़े আগরতলানি উদয়পুর তেলাম দেশ ইয়াকারি आवश्य नेना नांनाय ना कबि ना बॉर्डर क्रॉस खाई माने आ देश पाठवि तो जेहेतु एरेस्ट केबल लगे लगे ना पुलिस आबना पाठवि कोर्टति सेवे पाठवि तो प्रोसेस नि बिसिंते ना खाइतंगो ताले मीटिंग खाइना नाय आबनति पाब्लिक न फुनुगोय चेन एतजन रम खा एक नाइदि मीटिंग खा आबनि कोनो ব্যাপার করে কারণ চিনি যে পুলিশ অফিসার বড় কাম খাইতো তারপরে কোর্ট নি কাম চলিত এবং আমনে পড়ে যে রায় বড় বাংলাদেশি আইডেন্টিফাইড মানি পড়ে বাংলাদেশ সরকার নি বড় নিজে বর্ডার গার্ড তো নাই বড় বাই কক্স হবে না সরকারি ভাবে না পাঠন দিত কি আমনে হিসাব তো মনকে সরকার নে আর তব মথানি চিনি সরকার নে মন্ত্রী তো ক্যাবিনেট মন্ত্রী আইপিএফটি নি তো
তাহলে বড় না তথ্য রিমান বলে কয়জন পুষব্যাক থেকে তো পাবলিক না বড় নি তরফ থেকে না সরকার ক্যাবিনেট আসক লাই দিছে নঙ্গো স্যার তামুঙै অবহাই এই দंखना যে ত্রিপুরাও ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস দंगो नि माने नंले बिसा जाखाय दाबो गुजे बिसिङा हाबै दंखा हुइजागै अम बिजि फाय उनखाबै आव आगि फानो ता तो आगे फानो तंगमा बगै त सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल तमने बडा एमेंडमेंट कै किछु बरन जे तो 40 বছর হই তো सिटिजनशिप स्कूल पढ़ी तुमको भारत सरकार ने पैसा में साउई तुमको कुना कोनो जगह को तम उनके शुद्ध डिक्लेरेशन चिमी सिबले और ऑफिशियली बरनो घोषणा नहीं तो अब उनका का और सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल जे आर उंगिया खानो से बरो ऑलरेडी इलीगली कागज पत्र खाई भी जा कांग्रेस आमलो सीपीएम आमलो है के बंद थंगा बा बरो ने बहुत बनो सरकार बोका बीजेपी तो मिया वसन से खाई टीयूजेएस বা कांग्रेस ने सरकार को तो बहुत ना खबले तेले आफरो किसी इलीगल जदे तम हागे बरो ने बहुत दे ऊपर इलेक्टेड न खबले तेले अमो अ सरकार ने सिमी दुस्तारी दी अमो आगे ने सरकार ने प्रोसेस चले फैमानी जों बावनि केस पार तमखौ नोंथां सामानि जे पब्लिक रब इलीगल नो खाका रंमै रेडी आबो तो कायसा वालाई तगलाई बोलाई इंलाई मानलायो आबो तो सरकारनि सि दायित्व नालाय 10 जन बांग्लादेशी कोनो दिन चिनि 100 जन इंडियन पब्लिक बाय बुलाई ना को गया वो तो एमनी से बसी को वो वीक जस्ट वन फोनो दी पुलिस ना नन आईना वो यार तीन में को गया मानो लगे ना एकदम वो तो कोई जगह लास्ट के नहीं आना वो सही है रोम दे ए नंबर नहीं फाइ नहीं कागज फोनो दी जो दी दाव रंग खाएंगे पुलिस ना लगे थी खेदी प्रूफ नहीं पड़े पुलिस नहीं आगे रीडी खाएंगे पुलिस तरह का नहीं पड़ा ना कोर्ट ती सब नहीं हो कोर्ट नहीं पड़े ना बरना सानाई बरना हाई खेदी जेको ना कारण बिनार रान देता अस्त्र देता सही मुताबिक कोड राइल कोनो किछु करे बोलुङै माना क्रॉसिंग अनेक समय কিছুদিন আগে আসাম পুলিশে গুগল ম্যাপ নাই নাই ও ক্রিমিনাল রওনা থেকে নাগাল্যান্ড থেকে বুঝার কোনো পাবনি পায় তো অনেক বড় বাম হাই মানো কারণ একসঙ্গে সিটি বর্ডার ওপেন তো মানে ফেন্সিং করি তো মানে তো সিনি সরকার খাই আবার খাই কে আগে তো কৈলাসহর আগমুখা বাজার খাই কৈলাসহর 1 घंटा पड़े के थांबायो बांग्लादेश और बिजों मुखा चिनी रैसाबारी गंडासारा करबो साब्रो आयन बरफ खायो बाजार के थांबायो तले अमन तो जों माने जनजाति मोर्चाखौ अबरबदि आन्दोलन खायनि नांजागिया जों आन्दोलन खायना नाया सरकार काम खायतो है जों बकक साव जदि बांग्लादेशआव माहिके जों जनजाति मोर्चाखौ आउट बिरुद्धे दं আর চিনি মতে হেঙ্গে ইলিগেল মানে ইলিগেল আর কোনো জাত जों नाया যে কোনো জাতি বানা যদি ফাইকা ইলিগাল মানে ইলিগাল না অবকাশ চিনি পরিষ্কার স্যার তাই সে